ओम अथ श्री कनकधारा स्तोत्रम् अंगम हरिः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणीतानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितगणीनिकपाक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः भावन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेयाहारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतो विकटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालि ललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीय मूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाधिनमन्मथेन मय्यापदेतिहमन्तरमीक्षणार्थं मन्दालसं चमकरालय कन्यकायाः विश्वामरेन्द्र पदवी ब्रह्मदान दक्षम् आनंद हेतुरधिकं मुरवेद्विशोऽपि ईशन्निशीलितुमयि क्षणमेक्षणार्थ मिन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः इष्टा विशिष्टमतयोऽपि ययातयार्थ दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टि प्रीष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं त्रिशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म कर्म पपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह गीर्देवतीति गरुडदुषसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्म फलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै सत्यै नमोऽस्तु शतपात्र निकेतनायै पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै नमोस्तु नालेक निभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूते नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै नमोस्तु हेमाम्बुज पीठिकायै नमोस्तु भूमण्डल नायिकायै नमोस्तु देवादिदयापरायै नमोस्तु सारंगायुध वल्लभायै नमोस्तु देवे भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णो उरसे स्थितायै नमोस्तु लक्ष्मै कमलालयायै नमोस्तु दामोदर वल्लभायै नमोस्तु कान्ते कमलेक्षणायै नमोस्तु भूते भुवन प्रसूते नमोस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोस्तु नन्दात्मज वल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिय नन्दनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि तद्वन्दनानि दुरिताहरणो जतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु मान्य यत्कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थ सम्पदाः सन्तनोति वचनाङ्मानसे स्वां मुरारीदयेश्वरीं भजे सर्षिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृह्णीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमिकृतमं दयायाः देवी प्रसीद जगदीश्वरि लोकमातः कल्याणगात्री कमलेक्षण जीवनाथे दारिद्र्यभीतिहृदयं शरणागतं माम् आलोकय प्रतिदिनं सदैरपाङ्गैः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः इति श्रीमद् शङ्कराचार्य कृत श्री कनकधारा स्तोत्रं सम्पूर्णम्।